Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita ditemukan walaupun secara online untuk program bicara alumni pertama. Okey, program kita pada malam ni ada 3 bahagian. Pertama, sesi orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk perkongsian kita pada hari ini, kita mulakan dengan sesi pertama dahulu iaitu sesi memperkenalkan diri. Okey, sebelum saya jemput 3 ahli panel kita yang lain untuk memperkenalkan diri, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Ain Nabila, pelajar Faris Petra SPM 2015, kelas 5 Alpha. Dulu memegang jawatan sebagai BPI ataupun sekarang dipanggil sebagai BADA. Selepas tamat pengajian di Paris, saya melanjutkan pelajaran di Beijing Foreign Studies University di Beijing dan sekarang di tahun akhir. Dan di sana saya memegang jawatan sebagai Naib Presiden Persatuan Pelajar Tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia di Beijing. Okey, baiklah, seterusnya saya menjemput ahli panel kita yang pertama iaitu saudara Aidil untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama diberi Muhammad Adil bin Zulkifli, berasal dari Tanah Merah, Kelantan. Jadi sekarang sedang melanjutkan pelajaran di The Ohio State University, US, dalam jurusan Mechanical Engineering. Di sekolah saya memegang jawatan sebagai timbalan ketua pelajar, dan dulunya saya dalam pemasukan Hussein. Sejarah pembelajaran saya bermula di sekolah kawasan Blimbing pada tahun 2005 sampai 2010, dan seterusnya tingkatan 1 di Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra dari tahun 2011 sampai Form 5 2015, dan saya membuat persediaan di Taylor University Lakeside Campus dari 2016 sampai 2018. Itu saja dari saya. Okay, terima kasih Aidil. Okay, seterusnya saya menjemput ahli panel kita yang kedua iaitu saudari Laili untuk memperkenalkan diri. Okay? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laili Nazifa, berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Sekarang pelajar perubatan tahun 3 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kampus Kuantan. Dulu masa sekolah memegang jawatan penolong ketua rumah PKR Razak. Okey. Terima kasih Laili. Dan seterusnya menjemput ahli panel kita yang terakhir, yang ketiga, iaitu saudara Amir Muiz untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Amir Muiz, tapi semua orang panggil saya Muiz. So currently saya bekerja di Hong Leong Bank. So I graduated this year in March. I was doing ACCA, which is a Professional Certificate of Accounting and Finance in Birmingham City University, UK. So apa yang saya boleh cakap tentang apa yang saya buat sekarang, which is I'm a management associate in Hong Leong Bank. Jadi saya membuat pelbagai projek di Hong Leong Bank, dan I'm currently overseeing the projects lah. So other than that, during my school years, I was the treasury of the prefectorial board. Also, besides that, during my SPM, I got 6A+. Other than that, so after SPM itself, I went for exchange and a student exchange program in the United States. Yeah. Okay. Terima kasih Muiz. Okay, sungguh hebat ya tiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Sangat bangga bersama kalian pada hari ini.
Okey, sebab kita dah kenalkan semua ahli panel kita pada hari ini, kita teruskanlah pada bahagian yang kedua, iaitu perkongsian bersama 3 ahli panel kita. Okay, untuk tidak membuang masa, saya menjemput ahli panel kita yang pertama, Aidil. Okey, nak tanyalah sikit untuk Aidil kan. Boleh tak kongsikan sikit pelajar-pelajar Form 5 kita ni, hala tuju pendidikan selepas SPM untuk overseas university tu macam mana? Mungkin boleh cerita sedikit pengalaman ke sebelum-sebelum ni. Silakan. Okay. So, apa yang saya nak cerita di sini ialah macam pengalaman saya sendiri. Apa yang saya lalui daripada selepas habisnya SPM sampailah saya dapat sambung belajar ke United States. So, Alhamdulillah, bermula dengan SPM, saya mendapat result yang cemerlang, naik Ace. Lepas tu, right after SPM, saya tunggu untuk offer daripada untuk kita apply scholarship daripada mana-mana company or organisation lah. So, untuk contoh scholarship yang selalu kita dengar yang Petronas, TNB, Maybank or Mara, macam diorang ni akan buka dia punya application at certain time and they have like their own like certain duration untuk kita apply and we need like to very aware with their deadlines lah. And then after kita dah apply, after saya dah apply untuk scholarship, Alhamdulillah saya ditawarkan 2 sesi interview, pertama daripada Petronas dan kedua daripada TNB, di mana kedua-dua interview ni berlaku dalam range masa yang hampir samalah. Dalam contohnya hari ni untuk TNB and lusa untuk Petronas. And kedua-dua interview ni dia berlaku di TNB di Unit 10 and Petronas which is in Taylor's Lakeside campus lah. And for the interview, like of course kita kena buat like a lot of preparation and we need to provide them with our CJs, document and result and so on. Our resume, of course. So, my advice for the interview is like, you guys need to make a lot of preparation for the interview session lah, because kita apply for the scholarship, like people yang apply untuk scholarship, maybe like thousands of students from different backgrounds and have a very good result. So, what make us menyelah during the interview is clinical engineering. Dan daripada TNB, saya dapat tawaran untuk sambung belajar di local di Unit 10 dalam jurusan electrical power. So, sini saya buat macam pembandingan lah, pros and cons, which is should I choose for my future kan. So, pada masa tu saya rasa macam okay, overseas and local, why not overseas? So let's go overseas lah. So I accept the offer. So untuk Petronas punya like journey, saya kena sambung belajar di Taylor's University selama 1 tahun untuk buat preparation ke United States dan apply for university di sini. So preparation di Taylor's is not as easy as I think. So banyak benda yang perlu adapt, perlu belajar dalam masa yang singkat, dalam masa 1 tahun preparation. Kita kena buat documentation untuk apply ke university di United States dan ambil macam exams, TOEFL dan SAT, which is we need to have a good score to apply for university in US. So it's very stressful lah
for me. So for my personal experience, saya like tak lepas for the first year, and I need to continue for another year in TELUS and reapply for university. And at the end, Alhamdulillah, saya dapat juga apply ke university, which is Ohio State University sekarang. Dan Alhamdulillah dapat sambung belajar di sini. So my advice for you guys is like before SPM, like maybe you guys just need to focus on SPM, focus on what is your weakness and how to improve it. And if you're a very good person, like very good in your studies, maybe you should help your friends, because benda macam tu boleh juga membantu kita dalam kita punya like during our SPM exam lah. And right after SPM, maybe you guys can focus on developing your soft skills and make preparation for all the interviews and apply for scholarships and so on. So I think that's all for this round. Okey, terima kasih Saudara Aidil atas kongsian menarik tersebut. Kongsian Aidil ni tadi pasal macam mana dia buat persediaan sebelum pergi ke interview dan pengalaman dia sebelum sambung belajar di overseas dan tips-tips untuk interview selepas itu untuk sambung di overseas. Okey, semestinya perkongsian Aidil tadi dapat membuatkan para pelajar dapat gambaran lebih jelas macam mana hala tuju pendidikan selepas SPM untuk ke universiti overseas tu macam mana. Okey, semestinya ada perbezaan antara hala tuju pendidikan selepas SPM untuk universiti di overseas dan juga lokal. Lepas tu macam mana pula untuk hala tuju pendidikan selepas SPM untuk universiti lokal. Jadi saya menjemput Laili lah untuk berkongsi sedikit pengalaman beliau. Dipersilakan. Okay, terima kasih Ain. Baiklah, jadinya saya macam Aidil tadi dia belajar di universiti di luar negara lah. Saya di lokal di Malaysia, Kuantan. Jadi nak cerita dari macam mana lepas SPM sampailah sekarang, di mana saya sekarang tahun 3 di UIA. Jadi lepas SPM, saya sama macam Muiz, saya pergi program pertukaran pelajar di US selama 6 bulan. And program ni dari right after SPM sampai bulan 5, bulan 6 macam tu. Lepas tu pasal nak apply UPU semua tu rasanya tak perlulah saya explain sebab tu kaunselor dah ajar kan. Okey. Cumanya nak cakap lepas SPM tu saya ada minta juga scholarship untuk nak belajar overseas. Siapa je lah kan yang tak nak belajar overseas. So, bila cikgu-cikgu tanya belajar mana, UK, US, siapa je yang nak jawab belajar dekat Malaysia macam tu. Masa tu pemikiran saya macam sebab saya fikir macam top student nak belajar overseas mestilah boleh macam tu. Tapi sebab saya masa tu di US dalam program pertukaran pelajar tu, jadi kebanyakan interview yang saya dapat saya tak boleh nak hadirkan diri. Contohnya interview untuk MAI, untuk JPA, untuk Petronas tu semua saya tak boleh nak pergi interview, jadinya tak dapat lah. Masa tu rasanya macam menyesal lah juga, macam kenapa macam ni, macam nak juga rasa belajar dekat luar negara macam tu. Tapi bila fikir balik macam adalah tu hikmahnya, nanti tak nampak sekarang tapi insyaAllah nanti masa depan nanti insyaAllah nampak. Lepas lagi pun masa tu saya dapat course yang JPA Mara tu dapat course engineering. Saya tak minat sangat lah untuk nak sambung belajar engineering.
Jadi bila dah balik Malaysia dapat UPU, universiti di UIA. Lepas tu buat foundation selama setahun. Dah habis foundation UIA, saya ambil study leave setahun. Lepas tu baru sambung degree lah. Sekarang degree perubatan di UIA. Dah tahun ketiga, insyaAllah ada 2 tahun lagi. Lepas tu insyaAllah grad. Jadinya lagi satu alhamdulillah sekarang pun rezeki. Orang cakap kalau dah rezeki tu dulu dah tolak JPA sebab tak boleh nak pergi interview. Sekarang dapat juga under scholarship JPA, apply masa degree lah. Jadi macam itulah perjalanan cakap pathway dari SPM sampai degree. Kalau untuk local banyak choice. Boleh nak buat foundation, ada matrikulasi, ada form 6, apa lagi, diploma. Tu semua ada pros and cons dia. Contohnya foundation ada foundation setahun, tapi kalau form 6 2 tahun tak silap saya, ada tingkatan 6 bawah 6 atas macam tu. Jadi semua tu bergantung pada kita sendiri untuk nak pilih mana yang kita rasa terbaik untuk kita. Kalau rasa macam tak nak dah rasa sekolah, nak rasa macam masuk universiti, mungkin masuk foundation ataupun matrikulasi, diploma macam tu. Tapi kalau rasa macam depends lah kan. Tapinya nak cakap cuma kalau lepas ni after dah dapat result tu semua, macam result gempak, lepas tu tak dapat scholarship ke, tak dapat nak sambung belajar, pergi overseas, nak rasa sedih tu tak apalah, memanglah sedih kan, siapa yang tak sedih. Tapi jangan rasa tu macam the end of the world macam tu. Maksudnya ada banyak lagi cara lain untuk kita nak sambung belajar, asalkan niat tu betul, nak belajar, memang nak belajar. Lepas tu tak malas lah. Kalau dapat pergi overseas pun, kalau malas nak belajar, tak ke mana juga macam tu. Jadinya itulah pengalaman, nak tahu dari mana tu. Okey. Itu Zain. Terima kasih Laili. Universiti kat overseas ke ataupun lokal sama je kan Laili kan? So kejayaan tu masih sama. Kalau tak dapat overseas, mungkin ada hikmah lain yang akan dapat nanti. Hikmah yang mungkin lagi besar macam saudari Laili cakap tadi lah. Terima kasih sekali lagi Laili untuk kongsian itu tadi, yang pastinya membuatkan para pelajar lebih faham dengan jelas lah hala tuju pendidikan selepas SPM di lokal tu macam mana. Okay. Lepas habis belajar ni kan, mestilah nak fikir pasal pekerjaan pula. Apa perbezaan dunia belajar dengan dunia pekerjaan, daripada seorang pelajar kepada seorang pekerja. Jadi saya mempersilakan orang yang sangat sesuai lah untuk ulas benda ni, iaitu saudara Amir Muiz untuk berkongsi sedikit tentang perkara ni. Silakan. So sebenarnya saya pun tak adalah banyak sangat pengalaman pasal bekerja ni, sebab saya mula bekerja in March when I became an auditor, and then when after 6 months in auditing, I left the auditing field and then joined a bank, Hong Leong Bank specifically for corporate role. Tapi apa yang saya dapat lihat ialah di mana kalau daripada sekolah lagi kita make the habit of not doing work, not doing the school work that your teachers give, not participating in assignments that your teachers make, benda ni akan terbawa-bawa kepada kerja lah. Dan kerja ni dia lain daripada belajar actually. Sebab di belajar, kalau tak buat assignment, kalau tak buat kerja, it's something like cikgu akan marah at the end of the day. Tapi at the end of the day, cikgu akan marah, so what?
it all depends on you actually. Tapi when you are working, if you're not doing those work, dia macam bite you back lah actually, because at the end of the day, you kerja untuk dapat gaji, and then the gaji itself, kalau you tak buat kerja elok, makes it like somewhat of a haram gaji lah. So kita kena berlatih daripada awal lah basically, so that we can like have that understanding and have that natural habitat of doing work efficiently and fast. So apa yang saya nak nasihat kepada adik-adik semua ialah di mana apabila masuk universiti, it's either local or overseas. It's that di mana-mana yang you ada, you just like take the full benefit of that place. So betul apa yang saudara Aidil dengan saudari Laili cakap, there's always pros and cons for both. So I've been studying in both, actually in local and also overseas. So I did my last professional papers ACCA in United Kingdom. So I actually can see both the pros and cons lah. So let's say if you wanted to go to overseas and you want to benefit most of it, I would suggest if you get a good result and go to overseas, the most important thing is building a network. Because what I feel is during your student time, building a network is very important. For example saya bagi example. Kalau you dah build networking during the students here, whereby you dah ada connection dengan HR, company-company mana-mana lah. So masa you nak apply for that job itself, or kalau you katakan you dah nak, sekarang ni tengah nak apply scholarship lah, and then you have that networking skills, you cakap dengan HR of company macam Petronas ke, so that HR can actually recommend you for that scholarship. So saya nak suggest kepada semua adik-adik bahawa that networking skill or that soft skill that you need to have in order to succeed in life. Because I feel that in order to succeed, you kena ada macam soft skills di mana like your ability to talk to others and convince others that you are good for that particular thing and also space. Selain daripada itu, saya started my career in auditing. So after my studies, I also noticed one thing, that you actually need to be passionate in what you do. So saya nak tekankan bahawa kalau nak pilih career, you need to think from Form 5, not after you masuk university, you take science subject or let's say social science, baru you fikir nak jadi apa. It doesn't work like that. When you do that, if you go to university and then you just thought about it that you don't want to do it, then you would like feel menyesal lah, a bit of menyesal lah to do it. So actually what I suggest you to do is, before you dig deep into what you want to do, is actually Google of the actual job and ask people, like for example, if you know someone who is an accountant or someone who is an engineer, like ask them and what do they do on a daily basis. Sebab masa saya jadi auditor tu, saya memang stress, depressed. Semua benda adalah macam setiap kali pagi bangun tu macam, alah kenapa lah kena sabung buat kerja ni. Which I don't like lah basically. So I think because like kita belajar ni untuk kerja at the end of the day kan. So kalau you dah belajar 3 tahun and then you need to remember 3 years is a small length of time, because you're going to work for 30 more years after you study. So let's say you started working in something that you are not passionate about, then how are you going to work for 30 more years? So I suggest, like before you pick a course that you want to go in the university, is that you really make a very research lah about that work particularly, because like I say just now, you're gonna menyesal lah after this if you did not do this. Yep, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih saudara Amir Muiz. Okay, kalau dari sekolah pun habit tak okay, macam mana nak survive dengan pekerjaan nanti? Sebab kalau masa belajar pun susah, waktu kerja lagilah susah.
Dan tentang passion yang Amin Muiz cakap tadi, cuba cari passion tu ke arah mana dari sekarang. Sebab saya rasa mesti ada je lagi pelajar Form 5 yang sekarang masih lagi tak ada cita-cita. Jadi mungkin para pelajar sekarang mungkin boleh cuba cari passion tu ke arah mana. Dan cuba fikir lepas habis JSPM nak sambung ke arah mana. So macam saudara Amin Muiz cakap tadi, passion itu penting untuk kerjaya nanti. Okay, terima kasih sekali lagi saudara Amin Muiz atas kongsian yang disampaikan. Semoga apa yang dikongsikan oleh saudara Amin Muiz ni di-take note oleh para pelajar untuk kegunaan pada masa hadapan nanti. Okay, seterusnya kita nak beralih pula kepada ahli panel pertama kita tadi, saudara Aidil. Ada tak apa-apa tips untuk para pelajar kita ni tentang apa yang mereka perlu fokus sebelum SPM dan selepas SPM? Okey, silakan. Okay, terima kasih. So, actually I've changed the question. But it's okay. So apa yang saya nak kongsikan sekarang ialah saya punya pengalaman belajar di United States. So okay. When you study in overseas, like what should you expect? Like So you should expect first is culture shock lah. Like the culture here in United States or any other cities overseas, dia punya culture, dia punya sangat berbeza dengan apa yang kita ada di Malaysia. Everything is very, very different and saya pernah melalui benda tu. Especially kalau saya daripada sekolah asrama daripada Fort Petra dan ke Taylors, after that ke overseas, saya dapat tengok macam satu perbezaan yang sangat ketara lah. Macam in school kita macam diajar macam adab, sopan, macam like how we should behave in our community. But here in States, everything is different. Like they have their own culture, and of course we need to like respect that culture lah, and we need to find a way to blend in with them. And you also need to like expect climate change. Mungkin benda ni nampak macam biasa, tapi bagi saya pertukaran cuaca dan perbezaan masa sangat berkesan to your health and your body especially. Like di United States, every season dia ada dia punya pagi yang panjang or like malam yang panjang. So it also affect your like waktu solat and so on lah. So ada masa you will like Isyak will be like at 11 PM or 10:30 PM, something like that, and your subuh is like will end like 8 AM. So benda tu kena adapt lah, and you need to take note of that thing so that you can arrange your own class schedule so that you have time to perform your prayer between the classes and so on. And the Muslim community in here is like very small, very, very minority. So kita tak boleh nak mengamalkan like kita punya religious activity macam kita di Malaysia. Macam kita solat Jumaat pun we just buat solat Jumaat dalam satu dewan yang kecil yang just students and tak ramai pun. So everything is on your own lah, like tak
tak ada siapa nak tengok you kat sini, tak ada siapa nak pantau you kat sini. You solat or tak, you pergi Jumaat or tak. So it's like 100% depends on you. Like you take responsible of your own action and what you do here. So lastly, makanan, what to expect, like foods. So di sini memang susah untuk cari macam Asian punya restoran, or you want to find some halal food product, so it's very hard. Like yang saya tahu di Columbus sendiri, Ohio, we just have like just one or two halal restaurant, and tempat yang kita boleh dapatkan barang-barang mentah yang halal lah, macam ayam, daging. So it depends on states. Some state maybe tak ada langsung, so you need to make research first lah. So about university here, the advantage that you'll get, like if you study overseas, especially if you study in states, like for me in Ohio States, they have in engineering punya department, they have a lot of facilities and that you can take advantage on. Like they have a very advanced labs, advanced program that you can participate, so that it will increase your understanding of what you learn and the outcome of anything that you learn lah. So other than that, dia pun ada macam facility lain macam gym and library yang for me when I first sampai sini, I was like, wow, maybe saya takkan jumpa benda ni mana-mana di Malaysia. Like they very advanced in everything. So if you get a chance to like study overseas and you really want to do it, so this is like a big bonus for you, and maybe I consider it as self reward for your hard work. And selain tu juga, if you study overseas, like we get like peluang to travel to around that country, to all over the country. Like for me, I've traveled to California, to like Las Vegas, to San Francisco, and so on. So it was during the break, and I feel like I'm very bersyukur lah to have this kind of opportunity to travel in so many wonderful places that saya tak pernah jangka pun saya dapat datang when I was in my high school. Like it was just a dream that, or like your goal that you've seen in movies, something like that. So when it's become something reality yang you boleh rasakan sendiri, something yang for me is, I'm very, very appreciate and very grateful for that. So some challenges that maybe I face here when I study in US is, of course, firstly is homesick. So if you really want to pursue your study in overseas, you need to really overcome your homesickness. Like saya pernah macam tahu like a few student yang bila dah overseas, like a few months they stay and they feel like they cannot adapt to the culture and to the environment here and homesick, so they decide to continue their study in Malaysia and so on. So for me, it's like a very waste of your peluang to sambung belajar lah. Like semua orang minta untuk ke overseas, then if you just do it like halfway because of homesickness, so it's
for me it doesn't make sense and very ungrateful lah. And of course, the workloads here is not as easy as we talk. Like, I also have a lot of assignments and a lot of projects, especially during my final year. So everything is like during your semester period, like from August to December, you will have a lot of assignments, a lot of deadlines, a lot of workload. So you need to like very good in managing your time. You need to be very good in managing your health, your mental health, your physical health. So all those things is very important for you to like go through each of semester. So next is support system. I would say like like I said before, when you are here in United States or any other overseas, you need a very good support system. Like kita di luar negara tu, kita tak ada kita punya family, kita punya maybe kita punya best friend from high school lah kan. So we need to like make new networking, we need to make new friends, we need to find our good support system because diorang ni yang akan tolong kita untuk like give us motivation and support us in like any other ways. So if you have this like good support system, maybe you akan like do this halfway. Like I have a friend yang dia sangat cemerlang, yang saya tahu, yang buat preparation sekali dengan saya di TELUS. Dia sangat cemerlang, dia sangat genius. What happened is when he arrived in States, dia macam tak bergaul sangat lah dengan orang, macam suka menyendiri and he love to do everything by himself. So after 1 or 2 years, dia sangat like depressed and dia memang tak boleh nak continue with the studies. Like he even skip his midterm exams and didn't go to classes and so on. And what happened is dia dipanggil balik ke Malaysia dan ditawarkan untuk sambung belajar di local lah, di UTP. So that's what happened when you doesn't have like your good support system. Sama juga bila kita belajar untuk SPM. So we also need to have our good support system so that kita tak akan rasa terlalu depressed with all the works and all the problem that we have. So some important thing is like your mental health is very important, and time management is also important. Like these two things is for me is very important things that you need to take good care of when you study, during your study in local or overseas. Like don't do something that make you feel very stressed. Like if you feel stressed and depressed, reach out to the right person, to the right people, and solve that problem lah kan. So for time management, you need to like, if you need to like make your own schedule, aware of the deadlines. Kerja maybe jangan buat hampir nak deadline baru nak start, so that doesn't work. Like you need to really manage your workloads, how to set which one is your priorities and so on, so that you will succeed in your studies. So what I can say is SPM is not everything, but everything can start with SPM. Like
saya pun tak sangka yang saya dikurniakan rezeki untuk belajar di OC selepas SPM. Like my highest dream after SPM is like maybe UM lah kot. I will study in UM. So yeah, so SPM is not everything. So but everything can start with SPM where benda yang kita tak jangka tu boleh jadi kenyataan lah. So do your best for your SPM and make use of masa yang you ada sekarang ni to betul-betul improve yourself and get a good result for SPM. Sekian. Terima kasih Aidil. Berkongsi tentang study experience dia kat US macam mana. Sangat menarik. Dan memang saya sendiri boleh relate sebab kat Beijing pun masa mula-mula kami sampai terkejut jugalah sebab mula-mula sampai tu kita orang shopping ataupun beli kat kedai pun kita orang tak guna duit. Kita orang guna phone, guna WeChat, Alipay. Dan kalau kat Malaysia ni WeChat ni faham-faham lah WeChat ni dipandang hina lah di sini. Tapi di Beijing sangat-sangatlah berguna, beli apa-apa pun kat WeChat semua. Dan merupakan satu pengalaman yang sangat-sangat berharga lah untuk kami pelajar Beijing ni. Cuma macam Aidil cakap, mestilah ada juga cabaran walaupun belajar di overseas. Macam kami di Beijing, Islamophobic tu agak kuat. Sampai orang tengok pun takut-takut je. Sampai pernah ada kes pelajar Malaysia nak keluar makan je. Tapi kena tangkap ke polis. Sampai embassy Malaysia terpaksa masuk campur. Sebab hanya kerana kami memakai tudung. Jadi belajar di overseas ni bukan hanyalah pasal kemanisan je. Bukan seronok je belajar ke overseas ni. Mesti dia ada cabaran dia juga. Dan mungkin cabaran dia lagi besar daripada belajar kat lokal. Jadi itu sajalah. Terima kasih saudara Aidil untuk pengalaman tersebut. Okay, seterusnya kita nak jemput ahli panel yang kedua iaitu saudari Laili. Di kala waktu pandemik COVID-19 menyerang ni kan, ramailah antara kita kesihatan mental terjejas dan memberi kesan kepada kehidupan seharian kita. Jadi boleh ke Laili beri tips ataupun cara-cara untuk menjaga kesejahteraan kesihatan mental dan fizikal kita di waktu pandemik ini dan mungkin juga ketika waktu stres ke? Dipersilakan. Okay, terima kasih Ain. Tadi pun dah ada Aidil talk a little bit about how to take care of mental health, cari support system, cari share your problems. Macam tu lah, tapi tu basically for problems yang orang duduk overseas, yang homesick, susah nak jumpa family semua tu. Okay, tapi kalau time pandemic ni dia sama je, dia stress sebab bukan homesick, sebab stress of the uncertainties, stress sebab PKPB ni bila nak habis, COVID ni bila nak settle, vaksin ni bila nak masuk Malaysia supaya benda ni dah tak ada kan. Lepas tu stress sebab kita tak tahu macam bila sekolah buka, bila SPM, bila macam all of our plans tu dah tak ikut plan yang kita plan. Maksudnya kita plan SPM bila bulan 11, habis bulan 12. Tapi tiba-tiba sekarang sekolah pun belum habis lagi bulan 11, bulan 12. Bulan 2 baru SPM kan. Jadinya kita rasa cemas lah, anxiety, rasa macam tak tahu nak buat apa. Tambah-tambah lagi dengan kelas sekarang, kelas online. Kelas online ni saya faham lah sebab saya pun kelas online. Dia punya susah tu lagi susah daripada kelas biasa. Kelas biasa rasa macam dah susah, kelas online lagi susah. Sebabnya kita tak ada kawan, kalau tertidur dalam kelas pun tertidurlah, tak ada siapa tahu. Kalau off camera lagilah, orang tak tahu pun tertidur. Tiba-tiba sedar-sedar je, dah sorang-sorang dalam kelas. Orang dah habis dah kelas. Kalau kelas fizikal lain, ada orang boleh tolong kejutkan. Jadi
susah sebab kita tak ada environment yang kondusif untuk kita belajar. Jadi apa yang saya boleh bagi tips lah, apa yang saya buat, sebab saya pun hadapi juga masalah ni semua. Saya pun jumpa kaunselor, jumpa terapi untuk handle benda ni lah, sebab tak boleh nak handle sendiri dah. Lepas tu apa yang saya boleh cakap, first untuk nak jaga both mental, kesihatan mental dan juga fizikal ni, kita kena sentiasa bergerak. Maksudnya macam kalau bergerak macam tu kena exercise ataupun buat je anything yang boleh buat kita macam berpeluh. Sebab sebab kalau masa sekarang macam best je kan rasa macam nak baring je, duduk je atas katil, tambah-tambah dengan hujannya, dengan kelas online boleh je join, lepas tu off camera tapi tidur. Rasa macam tak perlu buat apa-apa pun, duduk je atas katil, tapi sebenarnya tu yang bermulanya untuk jadikan hidup kita after tu macam lagi miserable. So macam pastikan setiap pagi tu bangun, mulakan pagi tu dengan solat subuh lah, mula-mulakan. Lepas tu at least ambil masa 10-15 minit, kalau tak nak lama pun buat something yang untuk startkan hari kita tu dengan something yang energetic lah. Boleh buat, kalau saya contoh saya buat yoga, boleh jogging ke, orang boleh keluar rumah ke, boleh macam-macam sekarang dekat YouTube tu, macam-macam. Kalau Google je macam-macam exercise kita boleh buat. Jadi sebenarnya tu sangat penting. Sebabnya percayalah bila kita dah buat tu, after tu kita akan rasa macam rasa semua benda boleh buat. So macam segar macam tu. So tu first sekali. Secondnya makan setiap masa. Bukanlah macam asyik makan junk food, bukan. Makan breakfast, lunch, dinner. Makan kena jaga, sebabnya kalau tak makan, badan pun macam rasa lemah macam tu. So nak buat apa-apa pun macam penat, macam tak nak buat apa-apa pun. And then lagi satu, kalau untuk kelas, kalau kena online class ke sekarang? Taklah, rasanya online class. Kalau online class, kalau boleh jangan online class dekat bilik je. So macam hari ni kat bilik, esok dekat bilik, minggu, sebulan kat bilik je. Keluar pergi duduk bawah pokok rambutan ke, mana-mana je lah, asalkan view kita tu sentiasa berubah-ubah. Tak adalah macam hari ni tengok ni je lah, lepas tu esok tengok laptop lagi, tengok iPad lagi, benda sama. Sebab lama-lama kita akan rasa macam benda tu repeat and rasa macam tak ada semangat dah nak buat. Jadinya kalau boleh ubah, nak ubah cara belajar tu tak boleh lah, sebab tak boleh nak pergi kelas, memang online. Jadinya kita sebab online ni fleksibel, so boleh pergi hari ni nak join kelas dekat Starbucks, pergi Starbucks. Hari ni nak join kelas dekat kedai kopi dekat KB tu banyak kan, pergi sana. Jangan terkurung je dalam bilik. Lepas tu yalah, saya rasa itulah antara tips yang boleh dibuat untuk kita back on track. Maksudnya jangan rasa macam lemah je sepanjang PKP ni, sepanjang duduk rumah ni. Memang susahlah sebab kita tak ada social interaction, tak jumpa kawan, rasa macam sorang-sorang je. Tapi sebenarnya
we are in this together. So kalau rasa macam hari ni sedih, cari kawan, cakap dengan kawan, share problems. Lepas tu kalau rasa macam hari ni tak boleh belajar, rasa macam nak bangun dari katil pun tak boleh. Tak apa, take your time. Macam okay, hari ni my lazy day, tak nak belajar hari ni. Kita ambil hari ni as a hari yang nak recharge my energy. Buatlah apa-apa, nak buat yang fun je, tak nak fikir pasal belajar. Nak masak, nak buat anything. Lepas tu esok dah rasa diri tu dah energize balik, belajar. Sebabnya kalau kita, macam kita rasa penat, malas, kalau kita paksa belajar pun tak boleh juga. Macam kita akan still macam terfikir-fikir malasnya macam tu. Jadi tak payah. Tapi janganlah hari-hari macam tu. Hari Ahad pun lazy days, ni lazy days, last lazy days, semua tak jadilah. Dia kena ada yang harinya memang kena belajar sebab kita pelajar. So tugas utama kita belajarlah. Tapi tak salah untuk nak ambil take a break daripada belajar tu. Sebab kita bukannya robot. Kita pun ada perasaan, ada hari-hari kita macam sedih. Hari-hari kita macam penat. Aku tak faham lah nak buat MATS ni. Tak boleh nak buat soalan MATS ni. So macam biar je dulu. Relax je dulu. Jadi tu lagi yang saya boleh kongsi. Rasanya itulah salah satu yang saya buat. Lagi satu ni saya rasa sangat berguna juga untuk masa-masa pandemik ni. Kita buat gratitude list. Maksudnya at the end of setiap hari, malam sebelum tidur, macam tengah baring nak tidur, after dah baca Al-Mulk semua tu, macam hari ni apa yang aku rasa bersyukur. Bersyukur sebab ke sekolah dah siap. Bersyukur sebabnya hari ni line internet okey, boleh join kelas dengan okey je, tak ada sekat-sekat tiba-tiba terkeluar kelas macam tu. Kalau tak nak tulis pun, cakap dekat diri sendiri pun tak apa. Monolog macam cakap je macam hari ni bersyukur apa. Tu salah satu cara untuk nak positifkan diri kita lah, instead of tengok benda yang negatif je, macam penat lah hari ni, tak boleh keluar rumah lagi. Hari ni kes COVID makin banyak. Macam daripada kita fikir benda-benda macam tu, better kita ambil masa 1 minit 2 minit untuk positifkan diri kita sendiri. Macam itulah. Okay. Cijain. Okay, terima kasih Laili atas tips back on track yang dikongsikan, iaitu yang boleh saya simpulkan. Yang pertama, kena exercise. Kedua, jaga makan. Makan tu penting. Dan yang ketiga, cuba ubah views harian kita. Maknanya kalau hari ni belajar, views kita macam ni, esok belajar views macam ni. Supaya untuk elakkan rasa bosan. Semua itulah. Terima kasih Laili. Okay, di kalau waktu-waktu sekarang ni kan memang perlulah untuk kita jaga kesihatan, bukan sahaja dari segi fizikal malah juga mental. Sebab sekarang pun hari-hari kita disajikan dengan kes suicide, macam kes bunuh diri, depression. Semuanya di kalangan pelajar sendiri, bukannya orang yang bekerja. Maknanya begitu hebatnya tekanan di kala pandemik ni, walaupun belajar secara online class. Sebab apa yang saya sendiri rasakan, belajar online ni lagi penat sebenarnya daripada belajar secara face to face ni. Sebab perlu kerja sekolah bertambah, berganda. Lepas tu deadline dia pun makin singkat dan lain-lain lagi. Jadi itulah. Dan seterusnya kita sambunglah dengan perkongsian kita hari ini dengan jemput ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Muiz, untuk perkongsian kedua beliau, iaitu dengan tajuk kepentingan untuk cepat bertindak. Silakan Muiz. Terima kasih saudari Ain. Jadi sebelum saya memasuki tajuk yang saya berikan kepada Ain, so saya ingin menekankan bahawa
di mana Aidil sebentar tadi telah memberitahu bahawa there's a lot of racism that are happening in our world, and it doesn't only happen overseas but it also happen in Malaysia actually. Sekarang adik-adik tak nampak lagi lah sebab duduk kat sekolah and then we are like surrounded by Malays lah basically. But then when you enter a workforce, and then you start to like engage with Chinese, Indians, that's when like you're gonna, if you're not like shining yourself to other people, that's when you're gonna sink lah basically. So apa yang saya nak terangkan bahawa when you start your journey in university and then you have the opportunity to meet other races such as Chinese, Indian, not only the whites lah, kalau kat US ada orang putih lah kan, so kita boleh macam training untuk jadi macam to show our best self lah. So apa yang saya nak ingatkan kepada diri anda semua ialah macam, if you have that chance to meet someone who is not from your race, is to show your best. Sebab di situlah diorang akan menghilangkan stereotip yang diorang ada di atas kita. So for example lah, kalau Cina katakan kita Melayu malas ke apa ke semua ke, so dia start daripada diri sendiri untuk tunjuk yang bahawa kita tak malas dan kita boleh buat kerja dengan efisien juga. So kita kena start benda ni daripada university actually. So let's say kalau masuk UiTM tu mungkin tak adalah kot yang akan bergaul dengan races lain. Tapi apabila kalau masuk overseas university dan bergaul dengan other races, then you must show this lah. So basically when myself and Laili went to United States for the exchange program, that was what we learned lah. Basically we wanted to showcase Malaysia as something that's bigger than Malaysian lah. So we're gonna show Malaysian as something as a united country, and also like we Malaysian are not to be like pandang rendah lah about. So basically moving on to my main topic, which is the importance of being agile. So agile itself is meaning of agile is macam mana nak bertindak cepat. So actually kebanyakan HR yang recruit new employees to the company use this word lah, agile. So I think it's very important for you guys to know what agile is, because I feel like for them to recruit employees, they also are recruiting on the same basis for the scholarships lah. So agile ini bermaksud bertindak dengan cepat, bertindak mengikut situation whereby where you at. For example, kalau kat student kita tengah belajar and then suddenly tak ada wifi. So how are you going to be agile and solve that problem? Because a lot of this current world is about solving problems. Business happen because you solve problem. So for example, right, ada orang dahaga and ada orang tu nak minum kopi. Then how do you be agile is to make a company of Starbucks lah to sell the drink to that person. So apa yang saya nak terangkan ialah macam mana kita nak cepat bertindak dengan apa problem yang kita atasi di masa sekarang. So ini sangat penting, di mana kalau kita dapat tunjukkan yang kita ialah seorang yang agile di dalam dunia ini, and we can show that to the interviewers, then that would be a bonus point lah. Because for example, like if the interviewer asks like something, how do you solve the problem that you face in school? So that's an example of being an agile person. So yeah, so that is what you need to keep in mind. Sebab a lot of the problems that we face in the world must have a solution. It's either you are like rajin to think about it, or you malas to fikir and then just put aside of all of the problem. So being agile also doesn't only mean that you need to cepat bertindak, but also you need to have a lot of skills. So during COVID himself, ada dengar cerita yang banyak yang kena buang daripada kerja sebab COVID happens and business tak boleh dapat tampung lagi pekerja-pekerja tersebut. So for example, if you are an accountant, macam mana you can broad up your skill set. So kalau jadi accountant, kalau tiba kena buang kerja,
you have that extra skill set that you can monetize. So what I'm trying to say right now is like, even though you want to study onto one field, you also need to have knowledge, a bit of knowledge onto another skill as a backup. Because a lot of our job in the market right now is not going to be there forever. So sekarang ni a lot of the things that are happening is being digitalized. So for example, in my bank itself, semua benda-benda yang dalam bank is being digitalized. So katakan tahun ni ada still lagi clerk yang memasukkan data dalam bank, mungkin 10 tahun depan that data clerk job is not there anymore, and it will be replaced by an IT person who does that job. So the IT person also needs to know how to do the job of the data clerk. So you need to have the broader skill set lah, what I'm trying to say right now. And also by having this broader skill set, you will not only limit yourself to one job. Because I said just now, kalau you tak suka job tu, you tak boleh lari dah kalau you tak ada skill lain. Sebab that's the only thing that you can do. Tapi kalau you ada a lot of skills on your belt, then you can jump from companies to company, and company will also value you. Because the criteria of being a CEO itself, you need to be proficient in not only one field, but you have to look at the overall company, right? So kalau you nak berjaya dalam dunia ni, saya suggest to take a look at a lot aspect lah, not just in your subject. So other than that, besides having a understanding of like different field and everything, they also need to like have a clear mind of like you also need to participate in society. For example, kalau ada CSR ke apa-apa ke, so actually that does build character. So character ini sangatlah penting, di mana character ni akan menunjukkan your true self in the workforce. If you don't build your character since school, then it will be harder for you to menyelak during your early years of working itself. Sebab masa kerja ni, dia dah tengok you daripada awal-awal untuk promote you or not. So you need to have to show them at the earliest stage rather than you wait for the later stage for you to show them that. So actually, you need to keep in mind lah, when you enter university, you need to participate more and learn more, and also you need to also, just like Laili said just now, you need to keep in mind your mental health status, because mental health status is a very important thing to consider nowadays. Because yeah, I think that's all. Thanks. Okay, terima kasih Muiz atas perkongsian tentang kepentingan cepat bertindak ataupun importance of agile. Sebab macam Muiz cakap tadi, kepentingan cepat bertindak ni memang sangat penting, bukan saja untuk para pelajar tapi juga untuk pekerja. Dia memang sangat penting untuk zaman sekarang lah. Memang semua kena ada sikap cepat bertindak ni. Terima kasih Muiz. Semoga para pelajar dapat kutip segala perkongsian yang diberikan oleh saudara Muiz tadi dan boleh praktikkan ilmu tersebut. Okey, terima kasih saudara Muiz, terima kasih saudara Aidil dan terima kasih saudari Laili. Inilah yang dikatakan pohon rendang yang lebat dengan buahnya. Banyak ilmu yang ditaburkan dan diharapkan para pelajar dapat menggunakan ilmu yang diberikan itu pada masa hadapan nanti. Okey, mesti ada pelajar yang tidak sabar untuk bertanya soalan kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini ni. Jadi, untuk itu saya buka majlis ni untuk sesi soal jawab. Silakan. Boleh tulis dekat dengan YouTube, nanti kami tengok. Dalam Google Meet ni tak ada student ke, Ain? Ada. Tapi Kau nak tanya sini pun boleh rasanya kan? On mic lah. Kalau ada siapa nak tanya. On mic. Hello. Assalamualaikum. Salam. Saya
Boleh kena introduce dulu Boleh. Nama saya Muhammad Azri Mirzak bin Cik Hashim. Saya batch 1519. Sekarang ni saya tengah ambil A-level dekat German Asian Institute. Saya buat persediaan selama setahun 9 bulan. Boleh tak saya nak tanya tips untuk survive dalam A-level ni? Sebab sekarang ni saya tengah belajar tu, it takes time lah untuk macam faham suatu benda. Lepas tu bila kita nak buat soalan dia macam stres juga lah. So boleh tak macam bagi tips macam mana nak bagi lepas punya A-level ni untuk pergi overseas. Okay. Terima kasih Azri. Aida nak jawab ke? Boleh kot. Okay, silakan. Okay, untuk level saya tak berapa pasti macam mana dia punya sistem untuk A-level sebab saya dulu buat ADP, which is American Degree Program, yang dia punya sistem tu basically memang ikut sistem American lah, which is I know yang A-level punya ni maybe dia follow UK punya sistem kan. I'm not really sure, but apa yang saya buat during my preparation, I always do this study group with my friend lah. So you cannot do this alone because it is very hard. Dia punya subjek untuk preparation ni, like it's not like your SPM punya subjek. It's like more advanced, more and more advanced. Saya pun macam, that's why when during my first semester, during doing my preparation, saya dapat grade yang agak mengecewakan lah, macam agak kecewa lah. So after that, I learned something yang I need to bergaul dengan kawan-kawan yang sama sekali buat preparation sekali. So we always do like this study group. We have like a room, so every night we have like pick one particular subject to focus on, especially subject yang ada due dates yang terdekat lah. So we do like study group. So what I did is I will always ask for answer from them lah. Kalau saya ada macam apa yang tidak pasti ke, which is that's very basic thing to do. Tapi most of the student ni macam malu-malu, dia macam tak apalah, nanti faham lah. So benda tu kalau you tak faham something, you need to on the spot tanya either to your lecturer or to your friends, so that benda tu you takkan terbawa-bawa macam kalau you tak tahu macam serta perkara, so benda tu akan drag you back tau, macam you will waste a lot of time doing that. So my suggestion is kalau you ada masa, you ada peluang to make study group or to make discussion with your friend, make use of that. And saya tak tahu kalau macam sekarang how the situation during this pandemic, which is the online classes. So macam saya pun macam untuk saya punya group project di sini pun macam it's very difficult to communicate with my team members because kita tak jumpa face to face, so we need to know bila dia orang punya availability to do discussion and so on. So you need to make like extra effort on that lah. So that's my suggestion lah. So yeah. Okay, terima kasih. Ada tambahan ke daripada Muiz ke, Laili ke nak tambah? Any tips?
Sebab saya tak ambil A-level. A-level ni macam final test based je kan? Macam ada AS tu kan benda tu? Dia ada So AS, dia ada so macam SPM lah basically. basically it's SPM. Saya rasa sebab saya dulu kat Intech and then I have a lot of friends from A-level as well. So apa yang diorang buat dan saya dapat lihat, diorang buat a lot of past years exams. So saya rasa sebab dia macam SPM juga kan, kalau you do a repetition of the questions again and again and again, benda tu akan lekat kat kepala you and then you can answer it lah. But for the extra, if you want an extra mark for it, I suggest like you need to make a note on it lah. Sebab kalau pasien ni pun ada je yang tak keluar kat the current paper, dia akan mesti ada something that's different. So apa yang tak cukup kat pasien tu, itulah yang you kena tekan lagi banyak. Yep. Terima kasih. Ada tambahan lain ke? Ada lagi ke? Okay, tak ada. Okay. Jadi kita boleh simpulkan. Sorry, saya nak tambah sikit boleh? Boleh. Saya Nurfahanin, batch 1115. Saya buat A-level juga. Jadi untuk tips, untuk siapa adik yang tanya tadi, boleh pertama sekali untuk A-level kena fahamkan dulu apa yang kita belajar. Kalau tak faham memang tak boleh nak jawab lah. So take your time, jangan rushing untuk fahamkan, slow. And then yang paling penting memang buat past paper. Buat past paper memang kena buat teruk-teruk lah. Tak boleh khatam past paper tu repeat 3 kali buat before the exam. So A-level dia memang exam based. Dia tak ada coursework apa-apa dan memang exam betul-betul macam tu. Okay, thank you. Okay, terima kasih Farhanin. Okay, boleh simpulkan yang pertama, boleh buat study group. Yang kedua, kalau tak faham, on the spot tanya. Tanya sama ada kepada lecturer ataupun boleh juga tanya kepada kawan. Dan yang ketiga yang ditambah oleh saudari Nurfahanin tadi, fahamkan dan buat past paper. Kalau boleh repeat buat past paper tu sampai 3 kali. Kena katalah 3 kali atau lebih buat sampai faham. Okay, jelas ke Azri? Thank you. Terima kasih. Okay, ada pertanyaan lain ke? Assalamualaikum. Salam. Okay, saya Nur Hazwani, SPM tahun depan 2021, Form 5 tahun ni. Okay, saya nak tanya sebab kalau account, kan ada macam kalau account better ambil dalam Malaysia sebab dia orang punya sistem beza dengan Malaysian. So, adakah benda ni sama untuk saya sebab saya nak ambil dalam IT, Information Technology? Sebab kan kalau macam kat luar negara kan dia punya sistem kan lagi upgraded berbanding Malaysia. So, is it better to choose dalam negara atau luar negara? Itu je. Okay, terima kasih Wani. Okay, kita buka soalan ni kepada mana-mana ahli panel yang nak jawab. Siapa yang nak start dulu? Account ni, Muiz dulu lah start. Mungkin boleh ulas sikit. Bagi saya lah, kalau account tu actually yang kalau kat Malaysia, we also take a kalau ambil professional certificate, dia punya variant tu international. Tapi saya tak beberapa pasti dalam bidang IT lah. Tapi apa yang saya rasa, kalau overseas punya bidang IT ni lagi maju daripada Malaysia, then I think you should go to overseas lah. Boleh bawa balik benda yang maju kat overseas tu kami balik Malaysia. Tapi kalau dalam konteks accounting, ada certain yang subjek yang accounting yang memang kalau ambil variant UK pun, kalau balik Malaysia, kita still boleh masuk kerja kat company Malaysia. Sebab apa yang kita belajar dekat universiti, kita akan belajar balik dalam, dia akan treat us as fresh graduate dan dia akan buat training every month lah untuk kita tahu balik benda tu. So actually tak ada masalah pun untuk accounting. Tapi untuk IT tu saya tak berapa pasti.
terima kasih Muiz. Nak tambah lagi ke Aidil, Laili? Ya, Aidil tak ada. Nak tambah tapi saya pun bukan IT juga. Cumanya yelah macam Muiz cakap, kalau rasa overseas tu lagi advance, macam better pergi overseas lah. Kenapa nak pilih yang kurang advance? Yang pergi overseas lepas tu bawa balik Malaysia, macam jadikan Malaysia ni se-advance overseas. Tapi janganlah dah pergi overseas tu dah lupa nak balik Malaysia, nak berbakti dekat Malaysia pula. Orang dah bagi scholarship semua ni, baliklah. Okey, itulah. Okey, terima kasih Muiz dengan Laili. Aidil tak ada apa-apa nak tambah Tak ada. Okey. Wani jelas ke? Jelas, thank you. Sama. Okey, ada apa-apa lagi ke nak tambah soalan lain? Kita buka kepada soalan lain. Itu dah tak ada. Ada apa-apa lagi ke? Tak ada siapa-siapa nak tambah dah? Soalan apa-apa? Okay. Kalau dah tak ada, macam dah tak ada siapa yang nak bertanya, maka kita bolehlah akhiri program kita hari ni, program bicara alumni kita pada malam ni. Okay, semoga perkongsian daripada 3 ahli panel kita malam ni dapat memberi manfaat kepada para pelajar semualah. Sebelum berundur, saya mohon maaf kalau ada terkurang sepanjang mengendalikan slot ini pada malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada 3 ahli panel. Saudara Aidil, Saudara Muiz dengan Saudari Laili. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Ain. Okay. Terima kasih yang join. Tak boleh keluar. Hello guys. Hello people.